Ibramotan sabi ng sininanda. Ibramotan kake. Dopa pa dopa pulay na wala na dopa na. Laban shop sa nay minigit sa laro kaya shop na. Abotan Ibramotan. Ibramotan di mana ba? Kuya sa kake kasi pala. Pore sa kake constitutional solution. Pore sa kake implement pala. Pore sa kake normal script pala. Normal script pala sa kake wala. Conclusion yang kiya kare hari kerja. Total CCX family আর ভোট উঠা 197 বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি Waktu ini simbol tamer. Jatuh sampai ना बारिश का सिंबल क्या है? ब्लेसिंग ऑफ गॉड. गॉड का ब्लेसिंग है. आज यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कर रही है, आप लोग का जीवन और भविष्य ब्लेसिंग दे रही है. भगवान ने आप लोग को बारिश दिया. तो ये ब्लेसिंग का सिम्टम आज हम लोग मिला. तो ये बारिश का अंदर में आज जनता पार्टी को हम लोग मिला. ये कितना खुश का बात है. अलग अलग पार्टी से क्यों बीजेपी में ज्वाइन कर रही है? इसका मतलब एक ही है. मेरी पूर्व वक्तव्य ऑलरेडी कह दिया. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी संघ परिवार पार्टी है. एक पत्र पार्टी हो जो पार्टी सबको लेकर चलने वाला है, सबको लेकर देश बढ़ने वाला है और सभी का साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसको सम्मान करके चलने वाला मोदी गवर्नमेंट है. इसलिए आज जनजाति, नॉन जनजाति, माइनॉरिटी, एससी सभी संप्रदाय आज बीजेपी में शामिल हो रहा है. क्यों? Only there is one example. कैसे example नहीं दो? Example एका मती हाय नहीं. भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पड़े. और 17 बছর भारत स्वाधीन होने पड़े. संलोखा और देशो जे गनांगनो गनां खायगो बरक गोबांनो साथ नांगो बरक गरै बा बिख्रा संखारो गरंनो दा खायजा बंचित खायजाबो. किन्तु 2014 इस्वी दिल्ली मसना आसबाय परे मोदी अंतिम व्यक्तित्व बिख्रा खांग्रा थाकसुक जा गरैनि सिमि जतनो कासरावसि देशनो प्लांगै मा थांनाय सावसा मोदी माया गरै मोदी को रखे खायाबो गरै. भारतीय जतनिसलाई संविधान नट खंगेयोग्रा राष्ट्रपति के बोलन तो राष्ट्रपति साहब साले द्रौपदी मुर्मू कैसे एसटी संप्रदाय नि बरै बनसी देश नि सर्वोच्च नागरिकता बा असरोजा मोदी आके वो संपद देन खामा मोदी आके वो सब देन खामा अंग्या मोदी नाइगे देश नारी पुरुष धर्म भाषा जतन आपने तो सबका साथ सबका विकास जो तमाम इसी देश बासोले नाय आपने सब तो मोदी आपने बताया मोदी तुमसे क्या बताओ ना जी मोदी तुमसे क्या बोला जरा को ब्रेक के बोले क्या गाड़ी में या आर तो ना रिसाइड सीन दो मनी बिसिंते भाषा नी बिसिंते बड़े इसराइली बिसिंते खां के आपनी या योग्य आपो का मोदी जी सरकार आपने बताया दबो और हमारी संस्था सफाई के प्रो संग खातुम जनाई को ताम आगे सिंगा उपजाति हंजागा बुंथाय बारा रखनो जात का सुखसुया जात उपजाति जाति का सुखिया खो कांग्रेस ने 25 बছর कांग्रेस ने 30 बছর हमलो संग जात का सुखिया बुंथाय बारा र किंतु मोदी भाई तमखा जात का सुखियाले भाई के होगी परनो रासमे संसा खाइनाय तांगै जात का सुखिया नाय बनो उपजाति हनै माया बनो जनजाति हनै सि रेसपेक्ट करा नाय हनै तिनि जनजाति हनै सुनो ओ उपजाति नि मुक्ति रखा सारा मोदी आसे भाई पेखो अति प्रहरी जनजाति र आसे दिनो वंचित लांचित हेरि त खाइते तमनि आबरा बर आइडेंटिटी न रिवाइव खाइना बगै संजेत दै तमनि रिसा तिनि ओ रिसा जतनि गरा बराबनि र नको आगे कम्युनिस्ट जुग कांग्रेस जुग रिसा न मान्यता र तया रिसा तै लाग्या मा किरिबो रिसा किरिबो मुख्यमंत्री श्री आगे कम्युनिस्ट संगो किंतु तिनी मोदी भाई का खा आ रिसा न गो त कानन रिसा न जीएस त फ्लो विथ इंटरनेशनल लाइफ खाइ किरिका सिने आइडेंटिटी न रिवाइव खाइका अब त वास त मोदी नाइगा अलरेडी जनजाति ब सारा भारत वर्ष नि बाक्सा या प्रीति समानन्थ आपले बारेले तावा संगको अति प्रहरी जनजाति र जतनि स्पिरिट पिसे परा बरनि शिक्षा दीक्षा
রাষ্ট্রঘাট হলি যত দিকে ব্যাকওয়ার্ড 25 বছর কমিউনিস্ট সরকার মাত্র 62 স্কুল তারপর মোদির যুগ 5 বছর 18 করে স্কুল যেটা সিবিএসই স্ট্যান্ডার্ড সিবি বড় স্ট্যান্ডার্ড লেভেল ফ্রি কে পড়না নিবাগে একলে স্কুল 18 কাছে খাতে দেখা তুমি সালে অবাক লাগে জনজাতির রটি সারা নিবাগে সাম খাই তো সাম খায় মুড়ি আবু মুড়ি এসা খাই মায়া আমাদের বাজারে তেল খালি তিনি সিবিএসই নি প্যাটার্ন কম বরক ন ইন্ট্রোডিউস খাই কাদির সাইডে মান কম বরক ন সিবিএসই এনসিআরটি বোর্ড কম বরক সালো খাই রাখা সব খাই খা ও কম বরক ফ্রম সিবি ডিমান্ড 1968 সিবি বলাই লাই গেছে ফ্রম সিবি ডিমান্ড তো মানে কে তো ও কম বরক কে ও মান তো তারয়া কম বরক কে ও খাগায়া তাবা সিবিএসই বোর্ড কম বরক পড়ে নাই রে মুডিস ডিক্লার খাই খা আর তোমার কম কম তো খাই খা আর কম বরক খাই খা স্ক্রিপ্ট তো গই তাও পুরো মজা করো না সাই তিপ্রামো থানিব মতে স্ক্রিপ্ট তো গই যাবা বন্ধ করছ না নাই তো আপনা সব তনে কাহা সজা কিনে তিপ্রামো থা সাবনি অক্সিনি না ব্রা তিপ্রামো থান খাকে দফা পাই দফা পুরাই নাই ওলাই নাই তো পাই নাই রাবার বাগান সব নাই বিনি কি হিত সানো রম ফেনে সপরে নাই আবো খা তিপ্রামো থানে দিমান তাবা কইলা সাগর কা ডেটা তিপ্রালেন বলে পরে সাগর কা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলে সাগর কা ইন্টেলেক্টুয়াল পাইনাই বলে সাগর কা रोमान स्क्रिप्ट पाइना है रोमान स्क्रिप्ट पर एक साधना करे माला प्रोजेक्ट चेयरमैन किया करे खारे थंक देखा अब हाय तब मास कैसा एजेंडा कैसा कताल तो कोई पहले ती प्रमुख तब सिनी जनजाति एलाका को विवरण तो खाइ दो आ विवरण तो के बता लागी तानी खाके संसार माने मोदी जो तम तो इसी का सलाने लागी ने मोदी ने सीमा सामने खाके ने और बिरोधी ने केविन तो केमो दे मानो या के थांग दिल्ली वा लाइन सुना दे हने मोदी बे ताके हने या के फाके जोंना कासो मोय पुराय नै तगलाय नाय हाइकरे बयान तेमानो ग्रेटाटिव प्रॉब्लेम तो कमाय थांखा तारबो निजे ससि चेयरमैन पोस्ट में रिजाइन होय कमाय थांखा ताबो रुंगरी ड्राइवर रुंग काहे खना दे ती प्रामो था रुंगरी ड्राइवर तैमा कतमा गस्का गो आसो फाइजा ती प्रामो थानि वारियार्स रो ड्राइवर सिकरै राइके रुंसले ना खारि थांखा ड्राइवर आबसे ताक्सी बोलाय जाय वालाय तो लेखन ग्रेटाटिव प्रॉब्लेम मानाय कहि ना सिन तो जा अब हाय बुतवा जोबते करै ते कैसे मोय कना दे डेमोक्रेसी कांट्री हो যদি রাজতন্ত্র সমালাইছি নাই হকে আমায় বুতওয়া দে পাতে কি রেখা डेमोक्रेसी कांट्री हो ने राजनीति निबिसिंते नि द फानामाति सनाय राजनीति निबिसिंते ने आदाय ना खाइनाय डेमोक्रेसी बसे যদি ने राजा संसदे खाके राजा बो सबै मानिया नि इमा गमु थांनिया कमाय थांनाय आपने बा कमाय दङ दादा सानाय देंनाय नरनाय देंनाय बर सानाय मुरि न सानाय सिनि सरकारा मा सानफाय नोङो रनाय देंनाय ना सानाय देंनाय सानमां बिखारि खाइ थांखा दे ताबो जत मिसले बिनसे उक्लबले ताबो सानाय गं काके ए बप्रले मानसिनाय बप्रले रनाय मासिनाय आइ बागिरो लां ताक सोंनाय निर सानाय दे नाय रनाय देङै हा सानाय देङै रनाय देङै एका ताबो रनाय साबंनाय बा मुदि सिरे माने बिले मुदि लगे था सिरे नाय बिले एका बाइके ने सानाय लगे थानाय बा प्रदुल लगे थाका तो बिखासि मा सानाय एका ताबो रनाय लगे दङै सानाय लगे दङै आसे साने सिनि बरक साइ माने देबा আপনি বাগানে সাইলে যে রোমানানি লগে সিফাইনি সামানি লগে তা থাঙ্গে তাই প্রমথা নামে এখন জনজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্ত চলছে এই বিভ্রান্তটা কোথা থেকে আছে এটা সিপিএম এর বি টিম আমরা সবাই বলি কংগ্রেস সিপিএম এর বি টিম কংগ্রেস সিপিএম যেটা কাজ করছে এটাই করছে এখন মোদি সবাইকে নিয়ে দেশ শৃঙ্খলাতে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতিতে নিয়ে যাচ্ছে সে সময়তে প্রমথার নামক এখন সমাজে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখেছি আপনারা সবাই দেখেছি দুনিয়া দেখেছি অ্যাসেম্বলি থেকে তারা কিভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তো আজকে আমরা সবাই একমত হয়ে এই বিশৃঙ্খলাকে কি করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এখন মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সুশৃঙ্খল সরকার উন্নতি বিকাশের সরকার সবকে নিয়ে এই বিকাশ সবার কাছে নিয়ে পৌঁছার জন্য ঘর সুশাসন এই প্রয়াস অলরেডি চলে গেছে এখন আমাদের কোথায় প্রয়াস বাকি আছে সেটাকে আমরা আরো সবাই মিলে এই প্রয়াসকে একভাবে আমরা করতে হবে এবং যে বিশ্বাস দিয়ে মোদিজি যে কাজ করছে এই বিশ্বাস নিয়ে আমরাও কাজ করতে হবে এখানে আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে এখানে আপনার সহানুভূতি থাকতে হবে তবে আমাদের মোদির যে আইডিওলজি ভিশন এবং মিশন সার্থক হবে আজ আমি অনেক খুশি আজকে আমাদের কাকরাবন দাদার নেতৃত্বে আজকে 45 বছর পরে কমিউনিস্ট মুক্ত আমরা কাকরাবন গঠন করতে পেরেছি আগামী দিনে সারা ত্রিপুরাকে আমরা কমিউনিস্ট মুক্ত গঠন করব বিজেপি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাবো এই কমিটি দেখে
আমার সত্য বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা।